أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. To all the dear parents watching us from at home, to everyone present in this room, to principal, to teachers, and to the parents sitting in this facility, Assalamu alaikum. As Allama Iqbal once said, there is nothing better than knowledge. There is nothing better than love. You are yourself, and you shall strive hard to achieve your destiny. Today we have arranged this program to honor the students that have took part in our reading competition and have got a good position. So we'll start this competition, we'll start this ceremony with Tilawat al-Quran, and for that I'd like to call Noor from grade 6. Can you The sweetness of Quran always enriches our ears, and now after the recitation I'd like to call Mr. Fazan Junaid from grade 7 for now. दिल में एक खजाना है, एक ऐसा खजाना जो दुनिया की किसी भी दौलत या किसी भी शय से ज़्यादा कीमती है. हमारा स्कूल और हमारे उस्ताद किराम तलबा में इल्म फ़ज़ल के शौक़ को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के कम्पटिशन्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं. इसी सिलसिले में इसी कंपटीशन ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया गया है जो ग्रेड 6 और ग्रेड 7 के दरमियान रीडिंग के लिए था. उसमें जिन तलबा ने मेहनत की, जो इनाम याफ्ता करार पाए, आज उन लोगों को अवार्ड देने के लिए इस तकरीब का अहतमाम किया गया है. उस सिलसिले में मैं दावत देना चाहूँगा जनाब हुसनैन अली मदनी साहब को कि वो आएँ और आगे तलबा में इनामात तकसीम करें. इनामात के लिए सबसे पहले क्लास 7 से 3rd पोजीशन हासिल की है मिनाहिल नवीद ने. मिनाहिल नवीद. 2nd पोजीशन ग्रेड 7 से मीरब मुबीन. फर्स्ट पोजीशन के लिए ग्रेड 7 से फैजान जुनैद. इसके अलावा ग्रेड 6 से भी तलबा ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया. उनके लिए 3rd पोजीशन हासिल की नूर फातिमा ने. 2nd पोजीशन के लिए आयशा जुबैर, जबकि 1st पोजीशन हासिल की है अतीकुर रहमान ने. इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा हमारे बहुत ही ऑनरेबल उस्ताद हुसैन अली मदनी साहब को कि वो आएँ और आकर मज़ीद चंद अल्फाज इस कंपटीशन के बारे में अर्ज़ करें. स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो प्रोग्राम था, जैसे कि तलहा साहब ने आप सबसे पहले कहा है कि हमारा जो प्रोग्राम हमने ऑनलाइन करवाया, हर एक इदारा जो होता है वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो हमारा मुकाबला भी इनकी तरफ से ही होता है कि हम अपनी पोजीशन या अपने बच्चों को शाइन करके आगे बुलाएं, ताकि जब हम माशरे में निकलें तो हमारा बच्चा जो है वो किसी भी तरह से इल्मी लिहाज से पीछे नहीं रह सके और इखलाकी लिहाज से. उसी तरह को जब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश की कि हम बच्चों में रीडिंग कॉम्पिटिशन करवाया जाए उसको ऑनलाइन डू मैनेज डेटा ऑनलाइन, और उसमें फिर हमने रीडिंग कंपटीशन रखा. बड़े अच्छे अंदाज से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और मेहनत का हमें नज़र, और पेरेंट्स को मैं इसलिए ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा कि इतनी हमारी मतलब तौक़्क़ात नहीं थी कि बच्चे इतना हमें रिस्पांस देंगे. जिस तरह इतना डिस्टेंस आ चुका था, 3-4 माह से स्कूलिंग नहीं थी और ये सब कुछ इस लिहाज से, लेकिन बड़ा बच्चों ने रिस्पांस दिया और फिर उसके बाद मेहनत भी की. और मुकाबले के लिहाज से जिस तरह पर्सनली भी हमने टीचर्स ने, प्रिंसिपल साहिबा ने, सब ने ये बताया है कि कंपटीशन होता है कि आपको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और आपको पता करवाने के लिए कि आप कहाँ हो. इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पीछे चले गए हो, अगर आपकी पोजीशन नहीं आ सकी तो आपका कहीं पे कोई जगह नहीं है. तो मोस्टली ये होता है सिर्फ मेहनत का सिला आपको दिखाने के लिए. तो जिस तरह मैंने पहले भी पर्सनली हर एक को कहा था कि ये एक प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट है
آگے اور کمپٹیشن آتے جائیں گے, ہر ایک کو موقع ملتا جائے گا, اچھی محنت والے کو اچھا نتیجہ ملتا ہے. تو اسی طرح سے آج جنہوں نے اچھی محنت کی لاسٹ ہمارے 2 کمپٹیشن میں, ان کو ہم نے پرائز ان کو دیے, اور نیکسٹ بھی ہماری. اب اس سب کا مقصد کیا ہوتا ہے مقابلے کا؟ سمپلی اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے, بچوں میں ایک تعلیم کا جو شوق ہے وہ پیدا ہو, اور ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام کر کے ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا. جب آپ کسی چیز کا شوق نہیں ڈالتے کسی بھی بچے میں یا کسی بھی آپ انسٹیٹیوٹ میں بیٹھے ہو, تو وہ انسٹیٹیوشن ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ فیکٹری چلا رہے ہو, بچوں کو صرف ایک کاریگر بنا رہے ہو. اور میں اس چیز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے پرنسپل صاحبہ کی طرف سے, ایڈمن اور پھر ہیڈ آفس کی طرف سے, جو ہم نے یہ محنت سب کچھ کی اسی لیے کی کہ بچوں کے اندر پرسنلی یہ چیز آئے, تو پرسنل ایکٹیویٹیز کو, اور یہ جو ہمارے صرف جو ہمارا بورڈ کا رزلٹ ہوتا ہے اس سے ہٹ کے ہو, ان کے بچے کی پرسنلی اس کی ذات میں اشیاء ہے کہ میں نے اس چیز کو اپنی کو امپروو کرنا ہے اور اس کی ضرورت ہے. تو انہی کاموں کو لیتے ہوئے ہم نے ان سب کا آرگنائز کیا. تو میں پھر سے جو بچے جنہوں نے محنت کی اور کامیاب ہوئے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جس طرح علامہ اقبال صاحب کا وہ شعر کہہ رہے تھے, تو نالج جو ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. تو ہمیں ہمیشہ جو پیرنٹس کو بھی میرا یہی ہوگا, آپ اپنے گھر میں بھی ایسے پروگرام رکھیں جس سے بچوں کے اندر اس چیز کا شوق پیدا ہو, اس سے بچوں کو پڑھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے. تو اسی چیز کا میں بچوں کا شکریہ ادا کروں گا, پھر ٹیچرز کا, اسٹاف کا, پرنسپل صاحبہ کا, ہیڈ آفس کا, کہ جنہوں نے یہ پروگرام کیا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی ہمیں ایسی جو پیرنٹس ہیں, اگر تو لاک ڈاؤن ہے تو گھر میں بیٹھ کے ہمیں سپورٹ کریں گے, تاکہ ہم جہاں یہاں سے محنت کر رہے ہیں آپ گھر سے محنت کریں, تاکہ اس ایک تو یہ وبا سے بھی لڑیں اور ہمارا اس سے ہماری پڑھائی کو نقصان نہیں ہو. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, جزاک اللہ. Before signing off, I'd like to say thank you. Thank you to the parents for making their children work from home. Thank you to the institute and to the teachers for working so hard and for striving to motivate their children to work and gain knowledge. Stay safe, stay home. Thank you.